Batangas. Hindi! Hindi! Ulit stick yan! Saan? Taytay. Teka pa natin! Oo, tapos na ako. Wow. Hindi ka nakakarating dyan! Quezon City. Hindi! Probinsya. Oo, hindi lang. Mandaluyong. Hindi! EDSA. Hindi! Tampa. So, pwede. Hindi pwedeng ganun! Ibang category. Lemery! Ligpo. Ibang category. Pangasinan. Ibang category. Pag nahulog yung bata, masasabi yan. Lugar. Lance, ikulong mo na, Lance. Biyahe ng jeep. Jay. Ano ba yan? 1 minute. Yan, no? Talo na tayo! Lugar. Floodway. Hindi! Taytay. Kainta. Hindi lugar. Hindi lugar. Ibang category. Ibang category. Bahay ni na Pablo. Ilamalu. Ang dali kaya na ito. Pwestuhan. Sogo. Sogo! Pwede. Bermuda! King Arto. Wow! Hindi pumunta doon! Hindi kasi nama dyan. Ay, 20 seconds. Hindi ako kasama doon. 20 seconds. Shangri-La. Kanino to? Boni, Pwede, Artillo. Pwede. Pwede. Bin. Madali lang pero mahirap. Mega Man. 10 seconds. Oo nga, dapat yung... Pangit kasi ng games. Lugar. 5 seconds. Ako napunta ko niyan. Oo! Oh, thumbs up. Si Wally lagi dyan. Joe.